기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사합니다. Gracias te damos, Dios. 예수 그리스도로 말미암아 영원한 하나님 자녀 삼으심을 감사드립니다. Gracias te damos porque a través de Jesucristo tú nos has hecho tus hijos eternos. 어디에 있든지 어떤 환경에 있다 할지라도 하나님이 나와 함께 하시는 그 비밀을 가지게 하옵소서. Permítenos tener siempre ese misterio de que tú estás con nosotros, no importa dónde vayamos y no importa la situación en la que estemos. 문제 속에 낙심이 아니라 하나님의 숨은 계획을 찾기를 원합니다. No deseamos estar buscando las respuestas, sino que en medio de todas esas dificultades descubramos cuál es tu deseo. 그리스도로 말미암아 감사, 기쁨, 행복되도록 역사여 주옵소서. Obra sobre cada uno de nosotros para que en Cristo podamos encontrar cuál es ese verdadero agradecimiento y felicidad. 오늘도 말씀 듣는 가운데 성령께서 역사여 주옵소서. Obra a través del Espíritu Santo para que podamos estar hoy en medio de la palabra. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor viviente Jesucristo. 아멘. Amén. 오늘 하나님의 말씀 La palabra, 누가복음 18장 1절에서 8절 말씀 읽어 보시기 바랍니다. la palabra del día de hoy es Lucas 18, del 1 al 8. Vamos a leerla. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y si acaso Dios nos hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. 오늘은 그 본문 내용이 예수님께서 기도에 대한 중요성을 말씀하시면서 예를 드신 내용이에요. Este contenido de la lectura de hoy es acerca del poder, la importancia de la oración, y él pone un ejemplo. 1절에 너희가 기도할 때 낭망치 말 것은 하면서 과부 이야기를 했어요. Porque en el versículo 1 podemos ver que hablando de la necesidad de la oración, dice que lo que no había que hacer, lo que no había que desmayar y no perder. 아무래도 과부는 힘이 없겠죠. Porque a veces nosotros no tenemos fuerza. 근데 재판관이 약간 불의한 재판관이라. Pero este juez también era un juez que no era justo. 무슨 일인지 모르겠지만 이 과부에게 재판이 틀린 재판이 나왔단 말이에요. Y entonces a esta viuda se le hizo un juicio injusto. 너무 억울하단 말이에요. Entonces era algo un poco triste para ella. 그 재판관에게 나 억울하다 계속 말을 하는 거예요. Y ella continuaba diciendo lo que era muy injusto para ella lo que le estaban haciendo. 아침에도 찾아가고 식사 시간에도 찾아가고 계속 찾아간단 말이에요. Ella iba en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo. 이 재판관이 처음에는 무시를 했거든요. Pero este juez lo estaba ignorando completamente. 근데 보니까 이 여자가 끝까지 자기에게 올 것 같아. Pero parecía como que esta mujer iba a continuar viniendo sin parar. 이게 포기를 안 할 것 같단 말이에요. Significa que no se iba a rendir. 그래서 재판관이 귀찮아서라도 다시금 재판 과정을 봤어요. Y entonces este juez, aunque le molestaba hacerlo, pero volvió a revisar el juicio. 이제 재판관이 이제 올바른 재판을 한 거지. Y obviamente una vez que lo revisó, pues hizo el juicio correctamente. 이게는 많은 의미가 있습니다. Esto tiene mucho significado. 과부가 포기하지 않고 끝까지 찾아간 것도 중요하죠. Esta viuda, lo que ella hizo de no rendirse y estar luchando hasta el final, es importante también. 또 이 과부가 누구에게 말한 것도 중요하잖아요. Pero es importante a quién fue que le habló esta viuda. 판결을 뒤집어 줄 수 있는 재판관에게 끝까지 간 거야. Porque ella fue a buscar a ese juez que sabía que podía revertir ese juicio que se había hecho injustamente. 여기는 많은 의미가 있습니다. Hay mucho significado en esto. 우리는
귀신 우상에게 기도하는 게 아니에요. Nosotros no es que oremos ni para demonios ni para idolatría, 살아계신 하나님께 sino es a Dios viviente. 또 포기하지 아니하고 Y no nos rendimos. 끝까지 응답이 될 때까지 Y nosotros estamos siempre esperando hasta el fin, hasta que recibimos 하나님의 respuestas, 계획이 나올 때까지. hasta que sale el plan de Dios. 근데 8절에 더 중요한 메시지가 있어요. Pero en el versículo 8 dice algo aún más importante. 인자가 오실 때, 즉 그리스도께서 오실 때의 내용이에요. Es cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando viniera Cristo. 믿는 사람을 보겠느냐 그렇게 안 오고 믿음을 보겠느냐. Él no está diciendo y hallará personas de fe, sino que dice y hallará fe. 믿는 사람은 많아요. Hay muchas personas que tienen fe. 믿는 사람은 많지만 실제 믿음은 거의 없단 말입니다. Hay muchas personas que dicen tener fe, pero realmente hay poca fe. 오늘 기도와 믿음 조금 두 단어를 마음에 담으시기를 바랍니다. Yo deseo que hoy pongan ustedes en su corazón estas dos palabras que es acerca de la oración y la fe. 내가 기도를 하는데 믿음이 없어. 그거 완전 주문이에요, 주문. Porque si yo por mucho que ore, pero no tengo fe, eso es camino de muerte también. 믿음이 있는데 기도의 대상자를 다른 곳으로 또 가. 그것도 잘못됐잖아요. Pero si yo tengo fe y mi oración continúa yéndose por el camino incorrecto, eso tampoco es correcto. 그래서 오늘 9번째 만남인데요. 제목이 기도는 영적인 과학이다. Este es el noveno encuentro y el tema del día de hoy es la oración es una ciencia espiritual. 과학은 논리적이고 합리적이고 다 맞아 떨어지는 거예요. Porque como tal, la ciencia es algo que puede ser bien fácil de entender o difícil. 기도가 그렇단 말입니다. O sea, la oración es igual. 자, 일단 기도는 5가지의 방법으로 우리에게 응답이 옵니다. Entonces dice que hay 5 formas de que vengan ese tipo de respuestas a la oración a nosotros. 즉시 오는 응답이 있어요. Están las respuestas que vienen directamente. 필요하면 바로 주시는 응답이 있단 말입니다. Significa que hay cosas que a veces no las pedimos ni necesitamos y nos son dadas. 우리 손자가 지금 21개월 되었어요. Mi nieto ya tiene 21 meses, o sea, más de un año y medio. 이 뭐 달라 하면 이제 뭐 어떤 때는 안 줄 때가 있잖아요. A veces él pide que se le dé algo y no, a veces no se lo damos. 그러면 고함을 치면서 울어요. Y él llora que parece que se va a acabar el mundo, 그래도 안 줘. pero aún así no se lo damos. 계속 울어. Continúa llorando. 더럽지만 줍니다. Y aunque no debemos de dárselo, pero terminamos dándoselo para que se 귀찮아서라도 calme. 줘야 돼. Tenemos que dárselo para que se tranquilice. 우리 손자는 응답인데 우리로 봤을 때는 응답이 아니잖아요. Obviamente para él eso es una respuesta, pero para nosotros no. 필요에 따라서 즉시 주는 응답이 있습니다. Vienen esas respuestas directas de cuando necesitamos 그건 이제 algo, 좀 새 가족에게, pero entonces eso es para los nuevos creyentes. 좀 믿음이 약한 사람에게 즉시 주는 응답도 있어요. Para las personas que tienen su fe un poco débil aún, están esas respuestas que vienen directamente. 두 번째 어떤 응답이 있느냐? Entonces, lo segundo, ¿qué tipo de respuestas vienen? 조금 기다려야 되는 응답이 있어요. Hay algunas respuestas por las que tenemos que esperar un 이게 poco. 조금 수준 높은 응답입니다. Y estas son respuestas que tienen un nivel un poco más alto. 우리 딸이 지금 이제 29살입니다. Mi hija tiene 29 años. 아빠 어차피 내 결혼할 때 결혼 지참금 줄 것 아니냐. 지금 좀 땡겨서 달라면 안 줘. Ella me dice, de todas formas, yo me voy a casar en el futuro, ¿por qué no me das ese dinero que ya tienes ahorrado para mi boda? Y aunque me lo pida, pero no se lo doy. 기다려라. Yo le digo que espere. 너 시집가는 그때 내가 막 빚을 내서라도 줄 테니까. Yo cuando tú te cases, aunque pida un préstamo, pero yo te voy a dar ese dinero. 지금은 응답 안 그렇지만 기다리면 오는 응답이에요. Significa que aunque ahora no tiene esa respuesta, pero si espera, va a tener la respuesta en el futuro. 세 번째 오는 응답. La tercera, 아무리 기도해도 응답이 안 와. por mucho que ore, pero no recibe respuestas. 사람들이 그거 싫어하거든요. Eso las personas es lo que más detestan. 무응답. Es no respuesta. 지금 이해하기 쉽도록 내가 예를 드는 거예요. Yo le estoy poniendo ejemplos para que ustedes entiendan fácilmente. 우리 손자가 부엌식칼을 가지고 놀면 당장 빼앗아요. Mi nieto, él todo lo que ve, pues lo aprende, lo reproduce súper rápido. 달라 해도 안 줘.
Pero a veces, aunque pida que le demos el 아무리 울어도 perdón, 안 줘. no se lo damos, aunque llore, 왜? 위험하기 때문에. porque puede ser peligroso para él. 손자는 쉽게 말하면 완전 무응답이잖아요. Para mi nieto sería como que no está teniendo respuesta. 그게 어른이 봤을 때는 그게 응답이야. Pero para los mayores que lo están viendo, esa es la respuesta correcta. 내 기준으로 응답을 체크하면 큰일 납니다. Porque si estoy intentando chequear, comprobar las respuestas según mi propio criterio, estoy en lo correcto. 즉시 오는 응답, Vienen las respuestas directas, 기다려야 되는 응답, las respuestas que debemos esperar 무응답. y los que no es respuesta. 네 번째, Lo cuarto, 나는 이것 달라 했는데 하나님은 다른 걸 주시네. le pedí esto a Dios, pero Dios me dio otra cosa. 다른 방향으로 주는 응답이었어요. Es las respuestas que vienen en la dirección contraria. 성경 보니까 우리보다 더 좋은 것을 주기를 원하시는 하나님이에요. Porque dice la Biblia que Dios es un Dios que desea darnos a nosotros lo mejor. 그래서 기도 응답을 내 기준으로 하면 큰일 나요. Entonces, si yo intento orar para recibir respuestas según mi criterio, estoy en gran peligro. 아마 저 여러분들이 제일 많이 받는 응답이 5번째 응답입니다. Entonces, yo creo que la que más recibimos nosotros de todas estas respuestas es la número 5. 기도 안 했는데 받는 응답이 훨씬 많아요. Hemos recibido muchas más respuestas sin siquiera haber orado por ellas. 사람들이 그걸 잘 모르거든요. Pero eso las personas no lo conocen. 조금 영적으로 껴있는 사람은 또 알아요. Pero las personas que están un poco más despiertas espiritualmente sí 자, lo sabrán. 5가지 방법으로 응답이 온다 그랬습니다. Significa que vienen este tipo de 5 respuestas a nosotros. 즉시 오는 응답, Las respuestas directas, 기다려야 되는 응답, las respuestas por las que hay que esperar, 무응답, las respuestas que no vienen, 다른 방법으로 오는 응답, las respuestas que vienen en la dirección opuesta 기도 안 했는데 받는 응답. y las respuestas por las que no oré pero vienen. 무슨 말이에요? ¿Qué significa esto? 기도는 100% 응답이 된단 말이에요. Que la oración recibe respuestas 100%. 기도 안 하면 바보고요. Si ustedes no oran, son tontos. 그래서 기도하면서 낙심하지 말란 말이에요. Significa que ustedes no deben de estar preocupados por la 왜 oración. 낙심하죠? ¿Por qué se preocupan? 자기 기준으로 기도했기 때문에. Porque están viéndolos todos según su propio criterio. 그래서 말씀이 그만큼 중요한 거예요. Por eso es que la palabra es importante. 하나님의 말씀을 듣고 기도해야 돼요. Deben de escuchar la palabra de Dios y orar con esto. 왜? ¿Por qué? 약속의 말씀은 반드시 성취되기 때문에. Porque la palabra del pacto, esta palabra de promesa, definitivamente se cumplirá. 하나님은 전능하시기 때문에 우리의 기도를 들으시면서 응답을 하십니다. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Él escucha nuestra oración y nos responde. 실상 우리는 죄인이기 때문에 하나님께 요구할 수 있는 자격은 없었어요. A veces porque nosotros no estamos entendiendo esto correctamente, pues Él no nos entrega esas respuestas en ese momento. 죄 없으신 예수 그리스도 이름으로 기도하면은 응답이 된단 말입니다. Pero cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, que no tiene pecado, pues ahí es cuando recibimos verdaderas respuestas. 요한복음 14장 14절에 나와요. Esto sale en Juan 14:14. 예수 이름으로 기도하면은 내가 반드시 시행한다 그랬습니다. Si oramos en el nombre de Jesucristo, Él definitivamente obrará. 자, 제가 이게 뭐 옛날 이야기인데요. 어느 분에게 복음 전하기를 원했어요. Esto es algo que sucedió en el pasado. Hubo una persona que quería compartir del Evangelio con otros. 아, 자기는 교회 다닌 지 3년 됐다더라고요. Ya habían pasado 3 años desde que él comenzó en la iglesia, dijo. 근데 내가 질문을 했어요. Y yo le pregunté. 그런 질문을 안 하는데 Yo normalmente no hago esas preguntas. 혹시 기도하냐고. Pero yo le pregunté, ¿oras? 기도한다 하더라고요. Y me dice que sí, que ora. 누구 이름으로 기도하냐고. ¿En el nombre de quién oras? 우리 당연하게 예수님 이렇게 말할 줄 알았지. Y yo pensaba que obviamente iba a decir en el nombre de Jesucristo. 이분이 교회 다닌 지 3년 됐어요. Esta persona ha estado asistiendo a la iglesia por 3 años. 자기 이름으로 기도한다는 거야. Y dice que oraba en su propio nombre. 상상 초월. Eso fue algo que trascendió el tiempo y el espacio para mí. 교회를 다니지만 전혀 복음을 모른다는 말입니다. Significa que aunque iba a la iglesia, pero no conocía del Evangelio. 오늘 예수 그리스도 이름으로 기도할 때 응답의 문을 여시는 것이다.
Por eso es que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo se abren las puertas del evangelismo. 약간 체크할 건 있어요. Pero hay cosas que necesitamos de chequear. 예수를 믿지 않는 불신자들도 기도할 수 있잖아요. Porque incluso las personas que no creen en Jesús pueden orar. 우상 숭배자 종교인들도 기도를 합니다. Aquellos que hacen la idolatría, que adoran todas estas cosas, que son no creyentes, pues obviamente pueden orar. 근데 응답이 와요. Pero también reciben respuestas. 이것을 굉장히 체크를 잘해야 됩니다. Entonces, estos deben de confirmarlo bien claro. 아시다시피 모든 종교는 기도문, 기도의 행위가 다 있습니다. Porque todas las religiones tienen guías de oración, tienen estas tarjetas de oración. 불교는 시켜면은 허리를 숙이고 절하면서 기도하거든요. Porque los budistas, ellos mientras hacen la reverencia, se inclinan y tienen ese tiempo de oración. 무슬림도 그렇고요. Los musulmanes también. 천주교도 묵주 돌리고요. Los católicos lo tienen, incluso 불교도 이영주 donde quiera que van, todos los budismos, todo lo tienen. 다 행위가 있어요. Todo es por acciones. 또 천주교도 보면 막 기도문 보면서 기도하고 다 있다라니까. Los católicos, ellos tienen esa guía de oración y la hacen. 심지어는 짐승에게 절하면서 기도해요. Incluso ellos postrándose delante de animales o otros ídolos, pues hacen esas oraciones. 징글맞은 뱀에게도 기도한다니까. Significa que entre ellos está la serpiente. 용 보고도 기도하고. Delante de las figuras como de dragones también lo 그래서 hacen. 응답이 온다라니까요. Y por eso reciben respuestas. 또 우리나라 옛날에 지금도 그렇지만 돌 보고 나무 보고 절을 해요. Y antes Corea aún lo sigue haciendo, pero antes era peor, se inclinaban delante de piedras y de árboles 또 이제만 사진 걸어놓고 y ponían como alguna foto 그 종이에다가 en una hoja. 심지어는 상자에 신을 모셔놓고 Incluso lo encuadraban, lo enmarcaban a ese Dios y lo ponían en sus casas. 우리나라도 이제 신주 단지라고 있어요. Porque en Corea hay este tipo como de estatuas representando los dioses. 그게 기도하는데 응답이 온다라니까. Y ellos oraban, pedían a esos dioses y recibían 또 respuestas. 다른 특수한 종교 단체 지도자들에게 뭔가가 권능이 나타나요. Y obviamente a varios de los líderes de esos grupos religiosos, pues se les mostraba como poder. 그럼 아무렇게나 뭐 믿고 기도하면 되겠네. 이래 착각하면 안 됩니다. Entonces ustedes no deben de equivocarse pensando de que entonces podemos orarle a cualquier cosa. 창조주 하나님께 기도하지 않고 다른 대상에게 기도하면 반드시 뭐가 따라붙어요. Porque si nosotros oramos en el nombre y hacia algo que no es el Dios de la creación, pues obviamente vendrán cosas peores. 그게 바로 사단의 역사입니다. Y esta es parte de las obras de Satanás. 실제적으로는 사단의 졸개 귀신이 역사하는 거예요. Significa que viene también toda esa persecución de parte de los demonios por Satanás. 이게 사람들이 이걸 모르고 무조건 눈에 보는 응답 받고 한다라니까. Por eso es que las personas, todo lo que es visible a los ojos, ellos le llaman como que están recibiendo respuestas. 만약에 여러분 가까이 주변에 있는 사람이 이 사람이 강도자고 살인자인데 자꾸 여러분에게 돈 줘보세요. 일단은 돈 그 자체만 생각하면은 좋잖아요. Porque imagínense que aunque una persona que haya sido un asesino antes, pero ahora vive con ustedes y los está continuamente ayudando, pues ustedes se van a sentir ayudados. 계속 그 살인자 강도자에게 돈 받으면 나중에 같은 공범으로 붙잡혀 가야 되잖아요. Pero vamos a pensar que este asesino está haciendo algo malo de verdad y esa persona va a tener que cargar con la culpa también cuando lo descubran. 그래서 우리의 믿음의 대상자가 누구냐 중요한 거예요. Por eso es que quién es el objetivo de nuestra fe es importante también. 우상 숭배자가 믿음이 너무 좋아. Para los que hacen la idolatría tienen muy buena fe. 근데 믿음의 대상자가 틀리다? 그러면 엄청 개인과 가정에 문제 오거든요. Pero el objetivo de esa fe está incorrecto, pues obviamente vendrá destrucción sobre esas familias luego. 그래서 그리스도를 모르는 불신자들은 무조건 응답받는 그 자체를 좋아하거든요. Por eso es que las personas que no creen en Jesucristo, el hecho de recibir respuestas para ellos es lo más importante. 그래서 영적인 내용을 모르고 막 좋든 나쁘든 간에 무조건 내 목적만 막 달성하면 돼. 그게 인생 실패가 되는 거예요. Por eso es que sin interesarle estas cosas espirituales, sin tener esos ojos espirituales abiertos, a ellos lo que les interesa es tener éxito y cuál es el objetivo de estas cosas y por eso están en lo incorrecto. 그래서 아까 말씀드렸다시피 하나님의 자녀는 반드시 300% 응답이 오는 것이다.
Por eso es que, como lo dijimos antes, los hijos de Dios deben de recibir las respuestas del 300%. 응답하는 게 그건 당연한 것이잖아요. Porque el que venga respuesta es algo obvio, 왜? 하나님의 자녀이기 때문에. porque somos hijos de Dios. 하나님은 그의 백성들에게 복 주시기를 원하시니까. Porque Dios desea bendecir a cada uno de sus hijos. 그래서 우리가 두 번째 하나님께서 주시는 응답받을 자격이 있는 거예요. Entonces nosotros lo segundo es que tenemos todas esas condiciones para recibir las respuestas de Dios. 자, 한번 점검을 해봅시다. 진짜 자격이 있는지. Vamos a examinarnos realmente si tenemos esas condiciones o no. 일단 나의 신분이 하나님의 자녀라면은 자격이 있잖아요. Porque lo primero es que yo debo de saber si mi identidad es hijo de Dios o no. 하나님 자녀 되는 그 길이 무엇입니까? ¿Cuál es el camino por el que deben de ir los hijos de Dios? 내 영혼이 하나님을 만나야 되잖아요. Mi alma, mi espíritu debe de encontrar a Dios, ¿verdad? 우리 스스로는 하나님 자녀 될 수 있는 조건이 없어. Porque no hay condición alguna que tengamos por nosotros mismos de ser hechos hijos de 그래서 Dios. 하나님이 직접 이 땅에 오신 분이 바로 예수 그리스도. Por eso es que Dios precisamente mandó a la tierra a Jesucristo para que hiciera estas cosas. 사람의 몸을 입고 오신 하나님이시란 말입니다. En cuerpo de hombre es el mismo Dios. 예수. Jesús. 구원자란 뜻이지요. Es el significado de su de Jesús es el Salvador. 그리스도 기름 부음 받은 자란 뜻입니다. Y Cristo significa aquel que fue ungido en aceite. 선지자, 제사장, 왕, 세 직분자가 기름 부음을 받아야 되는 거예요. Porque solo los profetas, sacerdotes y reyes son las tres oficios que son ungidos en aceites en ese momento. 그 세 직분을 합쳐서 그리스도라고 말합니다. A estas tres identidades juntas es a lo que se le llama 그 Cristo. 그리스도의 일을 하신 분이 예수라. Y el que hizo este trabajo, este oficio de Cristo fue 그래서 Jesús. 우리가 말하기를 그리스도 일을 하신 분이 예수다. Por eso es que nosotros decimos el que hizo el trabajo, el oficio de Cristo es Jesús. 또 예수는 그리스도다. Y Jesús es el Cristo. 예수는 하나님 만나는 길이 되시는 선지자다. Porque Jesús es ese camino que nos hace encontrarnos con Dios como el verdadero profeta. 예수는 죄 문제를 해결하신 제사장이시다. Él es el verdadero sacerdote que resolvió todos los problemas del pecado para volver a Dios. 예수는 사단 세력을 깨뜨리신 왕 대신 그리스도다. Y Jesús es ese verdadero rey Cristo que puede vencer todo el poder de Satanás. 이 사실을 마음으로 믿고 입으로 시인할 때에 Por eso es que esta verdad cuando la confesamos, la creemos y lo ponemos en nuestra vida diaria, 내 마음속에 그리스도 예수를 영접할 때에 es cuando yo lo pongo en mi corazón y acepto a Jesucristo. 요한복음 1장 12절에 나와 있습니다. Esto sale en Juan 1:12. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Porque le ha sido dada esa autoridad a todos aquellos que aceptan ser hechos hijos de Dios. 지난주 토요일이었어요. La semana pasada, el sábado, 66년생 남자분을 만났습니다. me reuní con un hombre de 66 años 이분에게 복음을 말했거든요. y yo le hablé del Evangelio. 다 듣고 난 뒤에 마음속에 예수님 모시면 된다. 영접하기를 원하더라고요. Y él, cuando terminamos de hablar, yo le dije, solamente tienes que aceptar a Jesús en tu corazón y él dijo que quería hacerlo. 영접하는데 남자분이 울어요. Y cuando estaba haciendo la oración de aceptación, este hombre comenzó a llorar. 목사님 내가 왜 눈물이 나오는지 모르겠다고. Y él primeramente decía, no sé por qué estoy llorando. 하나님 주시는 감동 은혜지 않겠느냐. Y yo le dije, esto debe ser la gracia, ese que Dios está conmovido 영접한 contigo. 순간 영원한 하나님의 자녀. En el momento en que lo aceptan, son hechos hijos eternos de Dios. 자녀이기 때문에 기도할 자격이 있단 말입니다. Y como ustedes son hijos de Dios, pues tienen todo el derecho a estar dentro de la oración. 그래서 예수 그리스도 이름으로 기도해야 돼. Por eso es que ustedes deben de orar en el nombre de Jesucristo. 하나님의 이름으로 기도하면 안 됩니까? Entonces, cuando nosotros, si somos hijos de Dios, no necesitamos hacer esta oración en su nombre. 왜 예수 그리스도 이름으로 기도해야 됩니까? ¿Por qué debemos entonces orar en el nombre de Jesucristo? 예수님이 하나님 만나는 길을 여셨기 때문에. Porque fue Jesús el que abrió el camino para encontrar a 그래서 Dios. 예수 이름으로 기도해야 돼요. Por eso es que debemos de orar en el nombre de Jesucristo. 응답받을 자격이 또 있습니다.
Pero también tenemos otra razón por la que recibir esta respuesta. 나의 죄를 회개함으로써 기도할 때 응답이 되는 거예요. Porque necesito poder tener esta confesión de mis pecados. Yo necesito de la oración. 믿음을 가지고 기도하고 Con mi fe yo oro. 끝까지 인내하면서 기도하고 O hasta el final esperando. 기도할 때 반드시 오는 응답이 있습니다. 순서가. Pero siempre habrá un orden de cuando oramos recibir respuestas o no. 여러분의 생각과 마음에 지혜를 주세요. Y Él nos dará esa sabiduría para el corazón y los pensamientos. 깨달음을 주신단 말이에요. Él nos hace entender estas cosas. 그게 응답의 출발입니다. Y este es el comienzo de las 자, respuestas. 저여러분들은 응답받을 자격이 있어요. Entonces ustedes tienen todos los requisitos, el derecho a recibir 근데 respuestas. 세 번째, 약간 기도할 때 조심할 게 있습니다. Pero hay algunas cosas que ustedes deben de tener cuidado en este camino. 여러분의 뜻대로 되게 해달라고 기도하지 말고 Ustedes no deben de orar según su voluntad, 하나님의 온전하신 뜻대로. sino que sea siempre bajo el deseo, la voluntad de Dios. 왜? ¿Por qué? 내 뜻보다는 하나님 뜻이 훨씬 더 나아요. Porque mucho más allá que mi plan, el plan de Dios es perfecto. 까띠 생각보다는 언니 생각이 나을 거예요. Yo sé que para Katy los pensamientos de ella, su deseo, los de su hermana son un poco mejor. 클라우디아 생각보다는 부모님 생각이 훨씬 더 나을 수 있어요. Pero mucho más que los pensamientos de Claudia sean buenos, los pensamientos de sus padres pueden ser más 여러분 correctos. 기도하실 때 내 계획대로가 아니고 하나님의 큰 계획 따라서 Por eso es que al orar ustedes tienen que decir que no según ni mi voluntad ni mi plan, sino que sea conforme al gran plan de 이 Dios. 말은 나 중심의 기도가 아니란 말이잖아요. Esto significa que no debo de orar centrado en mí mismo. 나의 환경이 아니고 하나님의 숨은 계획을 찾는 기도. No conforme a mis circunstancias, sino al plan oculto de Dios es esa oración. 또 원수를 갚는 그런 마음이 아니고 용서하는 마음으로. Y también que no sea con un corazón de venganza, sino con un corazón de perdón. 하나님의 뜻에 순종하려는 마음으로 할 때에 응답이 더 빨리 오겠죠. Porque cuando tenemos que orar con ese corazón de obediencia para poder encontrar el deseo de Dios. 자, 오늘 제목이 기도는 영적 과학이라 그랬어요. Nosotros vimos que el título de hoy es esa oración que es una ciencia 그 espiritual. 말은 우리가 기도할 때 반드시 성령께서 역사하십니다. Esto significa que definitivamente cuando nosotros hacemos esta oración, Dios obrará en el Espíritu Santo. 이 사실을 알고 기도하셔야 돼요. Entonces deben de conocer esta realidad y orar teniéndolo en cuenta. 여러분이 기도할 때 성령께서는 시간, 공간을 초월해서 역사하신단 말입니다. Si ustedes entienden esto espiritualmente, pues podrán ver cuáles son esas obras eternas del Espíritu Santo. 아, 내가 예수 이름으로 기도하면은 성령께서 역사하시구나. Ah, realmente cuando yo oro en el nombre de Jesucristo, pues el Espíritu Santo obra en mí. 그 말은 성령이 역사한다 이 말은 반대로 말하면은 악한 영, 사단 세력은 결박된단 말입니다. Cuando nosotros decimos que las obras del Espíritu Santo se cumplen en el sentido contrario, significa que los espíritus inmundos, los demonios, son atados. 결국은 이 땅에 사단이 역사거든요. Porque al final en esta tierra lo que está teniendo control es las obras de Satanás. 성경 보니까 세상 임금 사단. Porque si vemos en la Biblia dice que el rey, el príncipe de este mundo es Satanás. 세상 신 사단. Es el Dios de este mundo, es Satanás. 그 여러분 세 나라가 있습니다. Pero ustedes tienen que entender que hay tres tipos de reinos. 세상 나라. El reino de este mundo. 우리가 세상 나라 살아가잖아요. Nosotros estamos viviendo en este reino. 그 배후에 사단 나라. Y por encima de este está el reino de Satanás. 성경 보니까 공중 권세 잡은 사단. La Biblia lo representa como aquel Satanás que tiene la potestad del aire. 그걸 알아야만 성령의 역사가 필요한 걸 압니다. Solo con estas cosas podemos ver cómo las obras del Espíritu Santo nos llenan con todo lo que necesitamos. 그래서 그리스도 예수 이름으로 사단 나라는 무너지고
하나님 나라가 임하도록 기도하라 그랬어요. Significa que cuando estén haciendo esto, que oren en el nombre de Jesucristo para que venga el reino de Dios y se desaparezcan las obras de 여러분 Satanás. 현장에 하나님의 나라, En el lugar donde ustedes están en ese campo, que venga el reino de 여러분 Dios. 나라에 하나님의 나라. Sobre su país, el reino de Dios. 다른 말로 하면은 사단 망대는 무너지고 하나님의 망대가 세워지도록 기도하는 것이다. En otras palabras, es que ustedes oren para que la torre de Satanás sea destruida dentro de ustedes y sea levantada fuertemente la torre de Cristo. 성령이 역사하시면은 하나님의 능력의 천사들이 또 동원되는 거예요. Porque cuando el Espíritu Santo obra, los ángeles poderosos de Dios son movilizados para ejecutar las obras de Dios, 성경에 Señor. 나와 있어요. Esto sale en la Biblia también. 그리스도 믿은 하나님의 자녀에게는 반드시 주의 천사가 보호하고 인도한다고. Que definitivamente si los hijos de Dios están en oración en el nombre de Jesucristo, pues esos ángeles los protegerán poderosamente. 여러분이 기도할 때 주의 천사가 여러분의 기도를 금그릇에 딱 담아가지고 하늘 보좌 제단에 올린다 그랬어요. Porque estos ángeles en medio de que ustedes estén en esa oración, ellos toman tus oraciones y las ponen, las presentan delante de Dios. 그게 영적인 역사라요. Estos son obras espirituales. 눈으로는 안 보이지. Esto no es visible a los ojos, ¿verdad? 그게 지금 영의 세계를 말한단 말입니다. Significa que estamos hablando de ese mundo espiritual. 자, 기도할 때 반드시 성령이 역사하십니다. Entonces, definitivamente, al orar podremos ver las obras del Espíritu 기도할 Santo. 때 사단이 무너져요. Entonces, cuando nosotros oramos, es que Satanás es 기도할 destruido. 때 주의 천사가 동원됩니다. Cuando nosotros oramos, los ángeles del Señor vienen a protegernos. 그 일이 일어날 때 여러분 주변의 환경이 바뀐단 말이에요. Y nosotros cuando oramos en ese nombre podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor, cómo cambia. 그 응답의 출발이 사람이에요. Y el comienzo para estas respuestas es la persona como tal. 성경 보면은 전부 다 하나님께서는 사람을 통해서 하나님은 역사를 이루셨습니다. Porque podemos ver a través de toda la Biblia que Dios levantó sus obras a través de estas personas. 여러분의 삶 속에 여러 가지로 뭐 힘들고 어려운 상황이 있겠죠. Por eso es que yo sé que tal vez en sus vidas ustedes tengan varias dificultades. 기도가 만약에 된다라면 그 사람은 굉장히 힘 있게 됩니다. Pero si a ustedes les funciona la oración en este momento, para mañana esto les servirá de gran ayuda. 오늘 잠시 오전에 얘기했습니다만 우리나라가 1960년대에 너무너무 가난한 나라였어요. Hoy, como lo hablamos en la reunión de la mañana, Corea era una nación muy pobre antes. 근데 그때 우리나라가 정말 기도를 많이 했거든요. Entonces, Corea realmente oró muchísimo para estas cosas. 사람이 힘들고 어려우면 하나님 찾게 되었어요. Porque las personas cuando están en verdaderas dificultades es que buscan de Dios. 그막 구석구석마다 교회가 억수로 많이 늘어났어요. Y obviamente comenzaron a levantarse más iglesias en cada lugar donde íbamos. 제가 알기로 전 세계에 새벽 기도하는 민족은 우리나라로 알고 있어요. Entonces, según lo que yo tengo entendido, no hay muchas naciones en el mundo que hagan la oración de la madrugada como lo hace Corea. 1960년대 그때 막 새벽에 기도하고 심지어는 밤에도 산에 가서 기도하고 그랬어요. Porque en esos años 60, cuando Corea estaba pasando por todos esos problemas, íbamos incluso a la montaña y nos pasábamos la noche entera 두 orando. 가지 기도했거든요. Entonces orábamos por dos cosas. 주님, 나와 우리나라를 불쌍히 여겨 주옵소서. Mira, con ese corazón de amor hacia Corea, hacia nuestra familia, hacia mí. 기도 잘한 거예요. Y esto era algo de lo que yo estaba orgulloso, por lo hacía 가진 bien. 건 없지만 하나님 우리 민족을 통하여 세계복음화 되게 해주세요. Porque no tenía muchas cosas, pero yo decía, Dios mío, que a través de mi familia se pueda hacer la evangelización del mundo. 남들을 보면 무섭잖아요. Esto parecía algo sin sentido delante de otras personas, ¿verdad? 조그만 나라, Porque ese país tan pequeño, 심지어는 찢어질도록 가난한 나라. hasta el punto de que fue dividido hasta ese punto, era pobre. 자기 먹고 살기도 힘든데 세계복음화 해달라고. Pero estábamos pasando por tanta dificultad que no podíamos ni vivir bien y aún así querían hacer la evangelización del mundo, 잘한 거예요. pero lo han hecho. 제목을 잘 잡았단 말이에요. Significa que se aferraron correctamente a esos temas de oración. 하나님의 영원한 소원이 세계복음화입니다. Porque el verdadero y eterno deseo de Dios es la evangelización del 하나님 mundo. 밥 없습니다. 밥 주세요. 그 기도가 아니고 No es esa oración que diga, ay Dios mío, necesito comida, dámela. 우리를 불쌍히 여겨달라고. Sino que ten compasión de mí. 성경에 나면서 소경된 바디메오라고 있었어요.
Porque en la Biblia habla de Bartimeo que tenía esa fe fuerte. 그 말은 운명사주 팔자에 묶인 인생이잖아요. Pero esta persona estaba atrapada completamente dentro del destino y la adivinación. 소경은 눈 못 떠요. Y no podía ni siquiera fijar sus ojos correctamente. 인간의 힘으로 할 수 없는 절대 불가능이라. Porque estaba casi ciego. Eso era algo imposible de sanar para los seres 마침 humanos. 예수님이 지나간다는 광고 소문을 들은 거예요. Pero mientras iba pasando, él escuchó un anuncio, un rumor que hablaba de 근데 Jesús. 이 바디메가 큰 소리로 부르짖었습니다. Y en ese momento Bartimeo lo que hizo fue gritar fuertemente. 다윗의 자손 예수여 나를 고쳐주세요. 이렇게 기도 안 했어요. Él ni siquiera fue que orara pidiendo que de la descendencia de David, pues sáname, 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. sino que él dijo, pues de la descendencia de David, Jesús, ten compasión de mí. 주님이 역사하시면 1초 만에 끝나요. Y si el Espíritu Santo obra correctamente, todo termina pronto. 소자야 네 믿음대로 내가 너를 고쳐주노라. Y Jesús fue y se le acercó a esta persona y le dijo que yo te voy a sanar de acuerdo a tu fe. 기도 많이 하는 것도 중요하지만 기도 제목을 잘 잡는 것도 중요해요. Es importante tener esos tiempos de oración, pero aún más importante es tener los temas correctos de 지금 뭐 oración. 전 세계적으로 다 힘듭니다. Porque el mundo entero ahora mismo está pasando gran 쿠바도 dificultad. 많이 힘들다고 보니까 Y he visto que para Cuba también es igual de difícil. 다른 또 스페인 어느 건이 힘들겠죠. Y obviamente debe ser difícil para otros países de habla hispana también. 힘들 때 두 가지 반응의 사람이 있습니다. Entonces hay dos tipos de personas en medio de estas dificultades. 아 힘들어 죽겠다. Ay, que me es tan difícil que prefiero morir. 하나님 역사 못 보겠죠. Obviamente no verán las obras de Dios. 힘들 때에 진짜 그리스도 언약 붙잡고 Es aferrarse correctamente a este pacto de Cristo ahí en medio de esa dificultad. 기도하는 사람이 있습니다. Porque ahí están esas personas de oración. 그래서 우리 민족이 그렇게 가난하고 힘들 때 기도했는데 지금 거의 뭐 이제 뭐 한 40년, 50년 지났는데 우리나라가 세계에서 7위라 7위. Porque aunque Corea fue una nación tan pobre, pero ha cambiado tanto de que está casi a nivel 7 mundialmente en el índice económico. 이 메시지를 듣는 사람은 따라하세요. Entonces, las personas que estén escuchando este mensaje, repitan esto conmigo. 기도는 반드시 응답된다. La oración definitivamente tiene respuesta. 여러분 기도는 절대 응답이 옵니다. Porque para la oración de ustedes definitivamente vendrá una 예수 respuesta. 이름으로 기도하시라. Cuando ustedes oran en el nombre de Jesucristo, 믿음을 가지고 기도하시라. háganlo teniendo la fe. 그 증거 우리 대한민국이라니까요. Porque así era Corea, antes se lo estoy diciendo. 우리 자신들이고. Incluso yo mismo. 왜? ¿Por qué? 하나님은 우리에게 응답 줄 수 있는 능력이 있는 분이에요. Porque Dios es un Dios que Él desborda en fe y misericordia. 우리 우스갯소리에 그런 말을 합니다. Entonces a veces nos burlamos y decimos estas cosas. 기도 응답 못 받는 사람은 바보라고. Que las personas que no reciben respuestas a las oraciones son tontas. 아니 기도 응답 받을 자격이 있는데 기도 안 하면 그 자체가 응답이 없는 거지. Porque el hecho de que tú tienes todas las características para recibir respuestas, pero no oras, eso es algo bien tonto. 또 자기 욕심을 채우기 위해서 기도한다. 그것도 응답 없어요. Pero que ponga todo su esfuerzo, todo su interés en esas respuestas, eso tampoco es correcto. 의심하면서 기도한다. 그것도 응답이 없어. Dudando de algo que tengan esas cosas y oren con ello, eso no será una 지금 이 respuesta. 말씀이 전부 다 성경에 다 나와 있어요. Porque todo lo que estamos hablando hoy sale en la Biblia. 그래서 의심치 말고 믿음으로 기도하셔라. Por eso es que pido que ustedes no duden de estas cosas, sino que lo hagan con fe. 예수 그리스도 이름으로 기도해라. Oren con fe en el nombre de Jesucristo. 사람이요. Las personas. 응답 받으면 힘 생깁니다. Cuando reciben respuesta a las personas, les surge pues esa nueva 내가 fe. 예수를 믿어도요. 기도 응답을 못 누리면요. 힘 빠져요. Y tienen nueva fuerza, pero si ellos oran y no reciben respuestas, pierden fuerza. 지금 우리 까티하고 클라우디아 이제 새벽기도 하거든요. Katy y Claudia hacen la oración de la madrugada. 까티 쓰러질 줄 알았는데 아주 생생하네 원래. Yo pensaría que Katy se iba a desmayar, pero la veo bien. 그게 좋은 시간표다. Significa que es un buen itinerario para 까티는 ella. 계속 새벽기도 하는 것이다. Entonces Katy continuará haciendo la oración de la madrugada. 이스마엘 밀레디스 Ismael Milady.
사랑하는 두 딸이 기도하는데 부모님이 주무신다 생각만 해봐도 돼요. Hay que pensar mucho si sus dos hijas amadas están haciendo la oración de la madrugada y ustedes están durmiendo. 여러분 언약을 잡으시기를 바랍니다. Espero que ustedes se aferren al pacto correctamente. 한 가정을 통하여 A través de una familia 나라 살릴 수 있다. se puede salvar la nación. 그게 사무엘 가정이에요. Esa fue la familia de Samuel. 그게 다윗 가정이에요. Esa es la familia de David. 죄송합니다만 제가 쿠바를 봤을 때 진짜 가난하구나. Porque yo estuve en Cuba, yo sé cuán pobre y cuántos problemas hay. 그 위성으로 보면 밤에 캄캄해. Si se va la luz en la noche, está todo bien oscuro. 우리 사우스 코리아는 훤하거든요. 밤에 위성 사진 보면. Si ven las fotos satelitales de Corea en la noche, está todo bien alumbrado. 말 그대로 흑암에 잡힌 나라다. En otras palabras, se puede ver que está atrapada por la oscuridad. 그렇다면 누군가는 생명 걸고 기도해야 됩니다. Entonces, alguien tiene que poner su vida por la oración de ese país. 여러분 개인과 여러분 가정 때문에 여러분 나라 살리기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que ustedes a través de una sola persona pueden salvarse ustedes mismos, a su familia y a toda la nación. 살아계신 하나님께 기도할 수 있는 자격 주심을 감사드립니다. Gracias te damos, Dios viviente, por habernos dado todos esos beneficios de poder orar en tu nombre. 예수 그리스도 이름으로 기도하다가 우리 자신들이 먼저 힘을 얻게 하옵소서. Permite que mientras oramos en el nombre de Jesucristo podamos tener esa nueva fuerza para cada uno de nosotros. 기도 응답 받은 참된 정인의 축복 누리기를 원합니다. Deseamos disfrutar de esas verdaderas bendiciones de poder orar y recibir respuestas. 어느 날 기도가 되어지는 최고의 축복을 허락하여 주옵소서. Permítenos tener esa de la mayor bendición en el momento en que en el futuro podamos ver completamente las respuestas. 말씀을 듣는 이분들을 통하여 Que a tra- 가정과 가문, 나라 살리도록 성령으로 역사여 주옵소서. que a través de las personas que están escuchando este mensaje, obra para que en espíritu para que puedan ser sanadas esas personas, la familia y la nación. 우리 기도에 영원히 응답하실 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien responderá a nuestras oraciones. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. Nos vemos la próxima semana. 차오. Chao. 차오.